Donc, j'étais en train de dire que euh, les effecteurs, les activateurs ou les inhibiteurs peuvent appartenir à une autre séquence enzymatique. Il n'est pas nécessaire que ce soit la même séquence enzymatique. Comment ça? J'ai donné un petit exemple. J'étais en train de donner un petit exemple. Ça veut dire, par exemple, si j'ai une séquence de dégradation de sucre et une autre séquence de dégradation des acides gras, on sait bien que le sucre et l'acide gras sont tous les deux sources d'énergie pour la cellule. Si par exemple j'ai beaucoup de produits de dégradation d'acides gras dans le milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dégradé beaucoup des acides gras, donc j'ai assez d'énergie dans la cellule. Donc ça peut être que le produit de dégradation de l'acide gras peut venir, par exemple, arrêter l'enzyme, le premier enzyme, la première enzyme qui dégrade le sucre par inhibition allostérique. Donc, ça peut appartenir à une autre séquence pour assurer quoi? La coordination des choses dans la cellule. مشان مثلا ما اصرف انا سكر ويكون انا عندي كفايه انرجي لاني انا ديجا شو عملت؟ جي ديغرادي كوا؟ لي اسيد جرا. فاذا بهذه الطريقه بصير في عندنا كورديناسيون بين لي ديفيرونت سيكونس دو ميتابوليزم. فكله معلق ببعضه بيكون في مش كل سيكونس بتشتغل لحالها، في عندنا علاقات بيناتهم. هالعلاقات مثل ما شفنا بتصير بواسطه هدول الانزيم، بنسميهم انزيم الوستين. رابع نقطه رابع نقطه la régulation hormonale de certaines enzymes. On va rendre ça par exemple, dans un exemple. Une hormone est un messager chimique sécrété par une glande endocrine. On sait ça. Donc, une hormone, c'est un messager chimique dans le sang, qui passe dans le sang, sécrété par une glande endocrine et transporté par le sang vers un organe ou un tissu cible. On l'appelle tissu cible, l'organe sur lequel la hormone peut effectuer ses effets, pour modifier certaines activités métaboliques des cellules constitutives. À titre d'exemple, le glucagon est l'hormone hyperglycémiante du pancréas. Donc, le pancréas produit de quoi? Le glucagon. Par exemple, dans ce schéma, on peut voir la molécule de glucagon vient sur une cellule de la foie, du foie. Une cellule du foie, la molécule de glucagon arrive ici, elle est attrapée par un récepteur sur la membrane cytoplasmique. Ce récepteur va activer une enzyme qui s'appelle adénylate cyclase. Cette enzyme va transformer le ATP en AMPC. Il n'est pas nécessaire de retenir tout ça, seulement je veux que vous compreniez le phénomène, comment il s'effectue. Le AMPC va activer une enzyme qui s'appelle glycogène phosphorylase. Elle était inactive, mais sous l'action de l'AMPC, elle devient du glycogène phosphorylase active. Cette enzyme a pour rôle de quoi? De transformer le glycogène en glucose. Le glucose sort de la cellule vers le sang. Pourquoi le pancréas, en fait, il a élaboré le glucagon? Parce que dans le sang, il a trouvé qu'il n'y a pas assez de glucose. Donc, pour élever la quantité de glucose dans le sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élaboré du glucagon. Le glucagon va vers cette cellule, il effectue tout ce cascade enzymatique, on l'appelle, celui-ci, on l'appelle le cascade enzymatique, pour aboutir à quoi enfin? À transformer le glycogène qui est emmagasiné dans cette cellule en quoi? En glucose qui sort dans le sang et élève le taux de glucose dans le sang. OK? Donc, مثل ما شفنا, il y a quatre points مهمين حتى نعرف انه une enzyme ne travaille pas au hasard. Une enzyme est un
élément très important de quoi? De la coordination de toutes les séquences métaboliques dans la cellule. Okay? لكن برجع بذكر فيهم الكاتر بوان. Les 4 points هن les 4 points sont les enzymes sont compartimentés dans la cellule. شفنا انه الانزيم مش موجودين وين ما كان بقلب السيلول, ils se trouvent là où ils sont nécessaires. ثاني شغله, la concentration d'une enzyme est contrôlée par induction. اذا في كميه كبيره من كومبوزي معين ممكن يشجع هالشيء la fabrication de l'enzyme, quantité de l'enzyme à partir des chromosomes de l'ADN. ثالث نقطة, les enzymes allostériques اللي ممكن يكون عندهم activateur أو inhibiteur من السيكونس أو من غير سيكونس حتى يعملوا coordination بين les séquences. ورابع نقطة هي شو؟ la régulation hormonale des enzymes. في enzymes بوجود هرمون معين بيصيروا بيشتغلوا, إذا ما موجود هذا الهرمون ما بيعودوا يشتغلوا. كمان هالشيء بيعمل coordination, بينظم كل شيء بقلب السيل, بقلب الكور كله. OK? Ce sont les 4 points qui font des enzymes des coordinateurs du métabolisme. Maintenant, on va parler du catabolisme et de l'anabolisme, qui sont les deux parties du métabolisme. OK? Métabolisme, donc, elle est divisée en deux parties. Le catabolisme et l'anabolisme. Les catabolismes sont des réactions de dégradation exothermiques. Ça veut dire quoi exothermique? Produit de l'énergie. Ils sont convergentes. On va voir pourquoi convergentes. Alors que l'anabolisme est l'inverse. Ce sont des réactions de synthèse, donc de fabrication, de synthèse. Ils sont endothermiques. Ils ont besoin d'énergie. Et ils sont des réactions divergentes. On va voir pourquoi aussi c'est divergent. Les réactions de dégradation sont convergentes parce que tous les composés, lorsqu'ils sont dégradés, ils vont se transformer seulement en 3 molécules qui sont H2O, CO2 et NH3. Donc, toutes les molécules, des glucides, des lipides, des protéines, des acides aminés, des acides gras, tous ces composés, lorsqu'ils sont dégradés, ils vont donner seulement 3 déchets, qui sont quoi? H2O, CO2 et NH3. Donc, c'est un phénomène convergent. Il converge, ça veut dire quoi? Il était grand et il devient petit. Donc, ça converge. Donc, il y avait beaucoup de types, mais seulement à la fin, j'ai 3 types. C'est pourquoi je dis que le catabolisme est un phénomène convergent. Alors que l'anabolisme, c'est l'inverse. À partir des os qui sont les sucres simples, les acides gras et les acides aminés, qui sont à peu près tous ces composés sont en fait des dizaines ou vingtaines de molécules. Il va former quoi? On va former tous les macromolécules de la cellule, l'amidon, le glucagon, les protéines, tous les types de protéines, on peut voir tous les types de triglycérides. Donc, j'aurai beaucoup de types de molécules. Alors, j'ai passé de 20 types de molécules à peu près, os, acides gras et acides aminés. Enfin, sont à peu près une trentaine de molécules pour obtenir des milliers de molécules, de types de molécules différents à la fin. C'est pourquoi je dis que c'est une réaction, c'est un phénomène, l'anabolisme est un phénomène divergent. Qu'est-ce qu'il y a pendant le catabolisme? Pendant le catabolisme, il y aura production de l'ATP, du NADH, du NADPH et de FADH2. Ce sont des molécules riches en énergie ou en pouvoir réducteur. Donc, ils sont soit des composés riches en énergie comme l'ATP, ou le NADH, ou le NADPH, ou le FADH2 sont aussi riches en énergie et ils ont un pouvoir réducteur.
Okay? Ces molécules vont être utilisées dans l'anabolisme. Comme on a déjà dit, le catabolisme, c'est un phénomène exothermique. Donc, il produit de l'énergie. Cette énergie, elle est stockée sous forme de ces 4 molécules. Ces 4 molécules vont être consommées par qui? Par l'anabolisme. Parce que lorsque l'ATP, NADH, NADPH et FADH2 seront détruits, ils vont produire de l'énergie. Cette énergie produite par ATP et NADH, elle va être absorbée par l'anabolisme qui est un phénomène endothermique. Donc, le métabolisme en général est en 2 parties, catabolisme et anabolisme. Le catabolisme, c'est la destruction, anabolisme, c'est la synthèse, construction. OK? Le catabolisme est un phénomène exothermique qui produit de l'énergie. Cette énergie est transformée sous forme de ces quatre molécules, en rose ici. Ces 4 molécules vont transporter cette énergie vers qui? Vers l'anabolisme, qui est une réaction endothermique. En plus, le catabolisme est un phénomène convergent parce que des milliers de molécules, de types de molécules, vont donner seulement 3 types de molécules à la fin comme déchets, alors que l'anabolisme est un phénomène divergent car une trentaine de molécules vont donner des milliers de molécules, de types de molécules à la fin de l'anabolisme. Donc, on revoit maintenant un survol du catabolisme. Comme vous voyez dans ce schéma, donc, les protéines, les glucides et les lipides sont les nutriments ou l'aliment qu'on mange. Qu'est-ce que va faire le catabolisme? Le catabolisme va transformer tout d'abord les protéines en acides aminés, dégradés. Les glucides vont être dégradés en quoi? En hexose et pentose, et qui seront transformés en glucose. Les lipides vont être dégradés en quoi? En acide et alcool gras, acide gras et alcool gras. Tous ces composés, le glucose, l'acide aminé et l'acide gras et alcool, vont donner du pyruvate ou de l'acétyl coenzyme A. Ce sont des molécules de dégradation, des intermédiaires de dégradation. Les acides aminés seuls vont donner quoi? NH3 lors de leur dégradation, parce que les acides aminés sont les produits de quoi? D'une protéine. La protéine contient plus que le glucose et le glucide et les lipides, contient l'élément azote. Donc l'élément azote va donner quoi? NH3. C'est pour cela les protéines seules peuvent donner NH3, alors que les glucides et les lipides ne donnent pas NH3. L'acétylcoenzyme A produit par tous ces composés va entrer dans le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Le cycle de Krebs va donner le CO2 et la chaîne respiratoire va donner le H2O. Donc, comme vous voyez, c'est un phénomène, comme on a déjà dit, convergent, parce que toutes les protéines, qui sont des milliers de protéines, les glucides qui sont des trentaines de glucides, et les lipides aussi, il y a beaucoup de types de lipides et des acides gras, vont donner seulement à la fin 3 produits de dégradation qui sont NH3 et CO2 et H2O. OK? Donc, convergence du processus vers une étape commune, celui du cycle de Krebs. لكن كلهم بيرجعوا بدهم يمرقوا بشو؟ بالcycle de Krebs. Convergence moléculaire de tous les types de protéines, de glucides et de lipides vers 3 molécules, l'eau, le dioxyde de carbone et l'ammoniac. OK? Ça, c'est pour le catabolisme. Pour l'anabolisme, aussi, on va voir en gros l'anabolisme, comment ça fonctionne. Maintenant, je vais regarder de bas en haut. Donc, je commence par les intermédiaires du cycle de Krebs, le pyruvate et l'acétylcoenzyme A, pour fabriquer les composés. Par exemple, les intermédiaires du cycle de Krebs avec le pyruvate et les acides aminés indispensables vont donner des protéines, alors que le glucose va donner les hexoses et les pentoses, et les hexoses et les pentoses vont donner les glucides, les grands glucides.
par exemple les glycoprotéines ou le glucagon et tout ça. L'acétylcoenzyme A avec les acides gras essentiels et les alcools gras va donner quoi? Des lipides. Donc, comme vous voyez, on a les intermédiaires du cycle de Krebs اللي هن يمكن 10 تقريبا. Le pyruvate ou l'acétylcoenzyme A, ces 12 douzaines de molécules vont donner tout type de protéines, tout type de glucides et tout type de quoi? De lipides. C'est pour cela, c'est un phénomène chaud divergent. Divergence du processus de quelques types de molécules vers de milliers de types de molécules, de protéines, de glucides et de lipides. هون remarque كثير مهم. شفنا cycle de Krebs, شفناه بالكاتابوليزم وشفناه بالانابوليزم. ما هيك؟ Le cycle de Krebs est appelé étape amphibolique. Amphi, ça veut dire les deux, catabolique et anabolique. C'est pourquoi بأننا شفناه باثنين بالكاتابوليزم والانابوليزم السيكل دو كريبس. Donc c'est une étape amphibolique, ni catabolique ni anabolique. Il est les deux en fait. Donc étape amphibolique. Enfin, الكاتابوليزم والانابوليزم مثل ما شفنا تقريبا هن عكس بعضهم. يعني اذا بتطلعوا على الشيما ان جرو بتلاقوه هو ذاته بس كأنه عم بمشي فيه بالمقلوب تقريبا. اوكي؟ فإذا ممكن نفكر il peut sembler que les étapes d'une voie anabolique peuvent être identiques aux étapes de la voie catabolique correspondante, mais dans le sens inverse. اوكي؟ ممكن نفكر هيك بس في كذا سبب بخلوا انه ما يكون هالشيء صحيح. هلا بنشوف شو. Or, l'expérience montre qu'une voie anabolique doit au moins différer d'une étape enzymatique de la voie catabolique correspondante. فإذا على القليل لازم يفرقوا عن بعضهم بإتاب وحدة. مش لازم يشبهوا بعضهم 100%، لازم يفرقوا عن بعضهم على القليل بإتاب وحدة. هالإتاب اسمها بنسميها le détournement métabolique. Le détournement métabolique. لهيك وقت نحن حندرس بكره الكاتابوليزم والانابوليزم حندرس بالاول الكاتابوليزم بنحفظه للكاتابوليزم. الانابوليزم بنصير بس شو نعمل؟ ندرس بس شو الديتورنمون ميتابوليك تبعه، لانه بيكون هو ذاته الكاتابوليزم بالمقلوب ما عدا كلكو رياكسيون. هالكلكو رياكسيون بنسميهم شو؟ لي ديتورنمون ميتابوليك. دونك ما بيقعد في كثير علينا درس، بس نكون درسنا الكاتابوليزم وفهمناها بصير الانابوليزم هين، بس علينا نحدد شو لي ديتورنمون ميتابوليك كوريسبوند. شو السبب بهالشيء؟ La présence de ce détournement est nécessaire pour 3 raisons. ثلاث اسباب بخلوا يكون في عندنا détournement ضروري يكون. اول شيء la différence thermodynamique des deux processus. Le catabolisme s'effectue dans le sens favorable. L'anabolisme se fait dans le sens défavorable. شو يعني favorable ou défavorable؟ يعني بتعرفوا الكاتابوليزم est une réaction exothermique. Elle dégage de l'énergie. C'est un type de destruction. بتعرفوا هي كثير نعمل destruction من اننا نعمل شو؟ synthèse. من هيك بنقول انه كل شيء بيكون exothermique بيكون dans le sens favorable، تفجير. بينما الانابوليزم هو تعمير، والتعمير بيكون شو؟ صعب، بده انرجي. اوكي؟ دونك c'est un sens شو؟ défavorable. هالشيء بنقول له الانالوجي كولين روشيه. شوفوا مثلا بهذا الشيما شو عم نشوف هون؟ عندنا جبل، في عندنا صخره، اوكي؟ على راس الجبل. اهين كثير الصخره تنزل من راس الجبل من انك تطلعها على راس الجبل. وهيك الكاتابوليزم والانابوليزم. الكاتابوليزم ressemble à quoi? Au rocher qui tombe du haut de la montagne vers de la colline vers le bas. Alors l'anabolisme ressemble à quoi? Au tracteur qui est en train d'élever le rocher à travers tout ce schéma pour arriver à quoi? En haut de la colline. من هيك هين كثير الكاتابوليزم بينما الانابوليزم مختلف. هذا دو بوين دو فيو شو؟ تيرمو ديناميك. اوكي؟ من هيك لازم يكون في على القليله فرق واحد بيناتهم.
Autre raison pour cette différence. La différence thermodynamique, on a dit, la régulation indépendante des deux processus. Ainsi, si toutes les enzymes sont identiques, l'inhibition d'une enzyme pour arrêter le catabolisme arrête en même temps l'anabolisme, ce qui est en contradiction avec le fait que les deux processus sont antagonistes. اللي عم نقوله هون انه اذا كان مضبوط كل الرياكسيونات هن مشتركين، اذا انا بدي اوقف الكاتابوليزم بقدر انا اثر على انزيم معين. اذا وقفته لهذا الانزيم وهو ذاته مسؤول عن الانابوليزم، كمان بكون عم بوقف الانابوليزم en même temps. من هيك على القليله لازم يكون في عندي une seule étape حتى يكون في عندها تكون هي الإيتاب كلي اللي في يأثر عليها لحتى ما عطل اثنين سوا. يعني إذا أنا حبيت عطل مثلا الكاتابوليزم بعطل الأنزيم كي كاتاليز لو سونس كاتابوليك، بضل في عندي أنزيم شغال بهالإيتاب هيدي على الأنزيم على شو؟ على الإيتاب أنابوليك. أوكي؟ يعني مثلا تنفترض خليكم إكزامبل حتى نقرب لكم إياها أكثر. مثلا أنا عم حول الجلوكوز لاسيتيل كوانزيم A. اوكي، اول ايتاب بهيدي الجليكوليز بنسميها هيدا اللي فوقها، هي انه الجلوكوز مع الأي تي بي بيعطيني جلوكوز 6 فوسفات. اوكي، هيدي بشو حتى تمشي هاي الرياكسيون هيدي دون لو سونس شو؟ كاتابوليك. هون في عندي بالسونس انابوليك كمان الجلوكوز 6 فوسفات بتحول لجلوكوز على فان، بينما انا ما بدي هذا الشيء يضله موجود، بينما ما بدي بقى اني اصرف الجلوكوز تنفترض، فبعطل الانزيم تبعت اللي بتحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات. اوكي، بيكون في انزيم ثانيه هي بتقدر تحول الجلوكوز 6 فوسفات لجلوكوز، مش لازم تكون نفس الانزيم. اوكي، بتعمل اثنين دون لي دو سونس، لانه اذا عطلتها بالكاتابوليزم بتعطل كمان بشو؟ بالانابوليزم، مع انه هيدا مش لازم يكون. فاذا على القليل لازم يكون في عندي كلكو ايتاب ما يكون نفس الانزيم مسؤول عن الدو سونس دو لا رياكسيون. واخر شيء la compartimentation des enzymes اللي حكينا عنها nécessite que dans la plupart des fois le catabolisme se déroule dans un autre compartiment que l'anabolisme. اوقات الانزيمات المسؤولين عن الكاتابوليزم بيكونوا بكومبارتيمون معين، مثلا تنفترض بيكون بقلب الميتوكوندري، الانزيم الثانيه بتكون بقلب تبعين المسؤوله عن الانابوليزم بتكون وين؟ بتكون بالسيتوزول. فاذا ما بيعودوا نفس ما فينا نستخدم نفس الانزيمات لانه بيكونوا كل شغله عم بتصير بمحل، يعني ساعتها الكاتابوليزم بيصير بقلب الميتوكوندري والانابوليزم بيصير بقلب السيتوزول مثلا. اوكي، فاذا هذا هو ان جرو الانترودكسيون بدنا نحكي عنها. رح نكفي هون الانترودكسيون مع chronologie du cours. Le cours il va être formé après cette introduction aussi de 6 chapitres. Le deuxième chapitre qu'on va commencer aujourd'hui à la troisième séance s'appelle la thermochimie de la cellule. Cette molécule que vous voyez ici, c'est l'ATP en fait. Deuxième chapitre, ça va parler de la chaîne respiratoire, donc la chaîne respiratoire par laquelle la cellule respire. Troisième chapitre, ça va parler du métabolisme des glucides. هيك بنكون خلصنا الجلوسيد بالبيوشيمي ستركتورال، بيكون صار فيكم تمشوا اسرع بقلب الميتابوليزم هون الجلوسيد، تفهموا شو يعني glucide. Ok, c'est un schéma ici de la glycolyse par exemple. Ensuite, le quatrième chapitre, ça va parler du métabolisme des lipides. Ok, les lipides, les acides gras, en fait. On a aussi le métabolisme des acides aminés, qui produit quoi? De NH3, comme on a vu, de l'ammoniac. Et s'il y a de temps, on va parler aussi de la biosynthèse des protéines à partir de l'ADN. S'il n'y a pas de temps, ce n'est pas nécessaire. En fait,
vous reverrez ça à peu près de la même façon et d'une façon beaucoup plus précise dans les cours de génétique. Vous allez prendre des cours de génétique. OK? Donc ça, c'est pour la chronologie. OK? في شيء أسئلة قبل ما نبلش بغير شابتر عن هذا؟ في شيء مقطع من الهدول رح أظهر منه وفرجيكم إياه على مهلة. دكتور في ترجع تعيد من السلايد ديسات لأنه انقطعت عندي الكهرباء ما سمعت سلايد ديسات. أوكي خليني أشوف شو سلايد ديسات. أوكي كنا عم نحكي عن إنه سلايد 16 en fait قلنا إنه الكاتابوليسم إلى الأنابوليسم ممكن يكونوا بيشبهوا بعضهم وحده عكس الثانيه، ما هيك؟ يعني اذا كان مثلا A دون B و B دون C ممكن انا افكر انه بالانابوليزم حيكون C دون B و B دون A. اوكي؟ يعني معناتها انه هن بعكس بعض. بس عم بقول انه على القليله il y a quoi une des étapes qui doit être différente. هالإتاب différente بنسميها شو؟ détournement métabolique. On l'appelle détournement métabolique. Wesh c'est nécessaire d'avoir des détournements métaboliques pour 3 raisons. أول raison. La première raison, c'est la raison thermodynamique. شبهنا الكاتابوليزم descente de la roche. اوكي؟ هذا الرشة عم ينزل من فوق لتحت، هيدي اسمها كاتابوليزم. عم تخسر الانرجي تبعيتها، بوتنسيال تبعيتها عم تتحول لانرجي سينيتيك، هيك هين كثير. بينما العكس منو هين، يعني انك تطلع الروش على من تحت على السومي دو لا كولين سي ديفيسيل. هذا الشيء شبهناه بمين؟ بالانابوليزم. من هيك الكاتابوليزم والانابوليزم صحيح انه ممكن يشبهوا بعضهم من ناحيه الرياكسيونات اون جرو، يعني البيلون الايكواسيون بيلون ممكن يشبه بعضه، بينما الاتاب تبع الايكواسيون ممكن يكونوا مختلفين. لاحظتي هون الروش مثلا تنزل من غير الطريق يلي بدها تطلع فيها، هون بتقدر تنزل بطريقه اذا بدك هينه، بينما هون مشان تطلع بدها تطلع بغير اتابات. اوكي، غير شما. فاذا من هيك هي اول سبب للديفيرنس. ثاني سبب للديفيرنس ثاني سبب للديفيرنس هو اوكي ثاني سبب للديفيرنس هو الريجولاسيون انديسبونسابل دي دو بروسيسوس. مثل ما حكينا قبل انه في عندنا انزيم بنسميهم لي انزيم الوستيرين، هن مسؤولين عن شو؟ عن الريجولاسيون تبع الانابوليزم او الكاتابوليزم. يلا سيكونس، يعني يا اما بوقف الانزيم، الانزيم شو بيعمل بس يوقف؟ بيوقف الكاتابوليزم. بده يكون في انزيم ثاني تيوقف الانابوليزم، لانه اذا كان هو ذاته الانزيم الاثنين سوا وقت يوقف الكاتابوليزم بيوقف الانابوليزم بنفس الوقت. انا ما بدي يوقفوا اثنين لان هن عكس بعضهم. اذا بدي اوقف الكاتابوليزم بدي اخلي الانابوليزم يضلوا ماشي او العكس. فاذا من هيك لازم يكون في عندي انزيم فارق. يعني خليني اقول مثلا، خليني ارسم لحظه صغيره بس. ايه مثلا هذا الشيما يلي هون A دون B و B دون C و C دون Y. هيدي مثلا تنفترض انه هيدي c'est le catabolisme. Je dégrade A pour former quoi? Y. الانابوليزم شو رح يكون؟ رح يكون je transforme Y en شو؟ en A. اذا كانوا كل الانزيمات هن ريفرسيبل، يعني بيقدروا يمشوا بالعكس، اوكي؟ اذا عطلت انا بكون عم عطل الكاتابوليزم دو A والانابوليزم دو A اثنين سوا.
بينما اذا كان في عندي هون انزيم وعلى القليله انزيم واحد، نفترض هيدا الانزيم هون، كان في عندي انزيم ثاني او بريم 1 رح سميه او بريم 1 بيحول البي للأ، مع انه الاو 2 والاو 3 هن ذاتهم فيهم يكونوا هن ذاتهم ما في مشكله. يعني انا هلا اذا كان حابب اعطل الكاتابوليز، يعني اني احول الأ لاجريك، شو بعمل؟ بعطل الاو، اوكي؟ اذا تعطل الاو ببطل الأ يتحول لبي، والبي ببطل يتحول لسي، والسي ببطل يتحول لاجريك. بينما البريم 1 بعدها شغاله. شو يعني بعدها شغاله؟ يعني بقدر انا الاجريك حوله لسي، والسي حوله لبي، والبي ارجع حوله لشو؟ لا ما في مشكله بالموضوع، بس ما بحوله بواسطه الاو 1، بحوله بواسطه انزيم ثاني بريم 1. هذا الابريم 1 اللي حطيته هون اذا بدي ارسمه هون بنسميه ديتورنمون ميتابوليك. فاذا على طول بين الكاتابوليزم والانابوليزم على القليله لازم يكون في ايتاب واحد مختلف، اوقات بيكون في اكثر من ايتاب، بس انه على القليله لازم يكون في واحد مختلف، لانه مشان ما اضطر اذا وقفت واحد منهم وقف الثاني. اوكي؟ اذا وقفت الكاتابوليزم بوقف الانابوليزم en même temps، ce qui n'est pas logique. ثالث سبب والاخير هي الكومبارتيمونتاسيون. حكينا نحن عن الكومبارتيمونتاسيون بهذا السلايد اذا متذكر. لا قبله ايه. هون حكينا انه les enzymes se trouvent شو dans des compartiments. اوكي؟ dans différents compartiments. يعني مثلا سيكل دو كريبس مثلا هون عم بيصير بقلب الميتوكوندري. اوكي؟ الاوكسيداسيون دي اسيد جرا، اوكي؟ اوكسيداسيون دي اسيد جرا عم بتصير وين؟ بقلب الميتوكوندري. بينما بقلب السيتوزول في عندك هون شو؟ عندك سينتاز دي اسيد جرا. لاحظنا؟ فاذا هذا اكزامبل على ليش ما ممكن يكونوا 100% هن ذاتهم. يعني هون السينتاز اللي هي الانابوليز، اوكي؟ les acides gras se fait où؟ dans le cytosol. بينما الانابوليسم الكاتابوليسم تبعية الاسيد جرا، يعني الاوكسيداسيون des acides gras se fait dans le mitochondrie. فاذا هذا الكومباتيمونتاسيون هي كمان بتأدي انه شو؟ انه يكونوا ديفيرون، يكون في عندنا ديفيرونس بين الكاتابوليسم والانابوليسم، لانه كل وحده منهم عم بتصير بكومبارتيمون مختلف. اوكي؟ هذا كان بالنسبه للكومبارتيمونتاسيون. اوكي. فاذا اون جرو اذا بدنا في عندنا اول شغله باول وحده شو شفنا؟ شفنا انه عندنا 4 رول للميتابوليزم: obtenir de l'énergie, obtenir des molécules, convertir les molécules en précurseurs, assembler les précurseurs en composantes cellulaires ou former les molécules سبيسياليزي مثل الهرمون والانزيم. وشفنا انه في عندنا نوعين من السيلول اون جرو، اوتوتروف وهيتروتروف. والهيتروتروف فيهم يكونوا ايروبي وانايروبي، لهيك في عندنا بالحياه سيكل دو كربون والاكسجين، في عندنا بيرت دينرجي. نحن السيلول هيومان لاي نوع بتنتمي للنوع الهيتروتروف اجمالا، وايروبي لانه نحن بدنا اكسجين حتى نعيش. شفنا انه الانزيم كيف فينا نرسمهم، كيف فينا نكتب الايتاب انزيماتيك بهذه الطريقه المختصره، مش ما نضطر نكتب بلس ونكتب كل الايكواسيون على سطر، نكتبهم بهذا الشكل. وشفنا انه فيها تكون لينيير او سيركولير. شفنا كمان ليش الانزيم هو constitue un élément de coordination du métabolisme لهالاربع اسباب. اول سبب مثل هلا حكينا عنه هو الكومبارتيمونتاسيون، لكن ما فيهم يصير وين ما كان الرياكسيون عندها كومبارتيمون معين الانزيم بيكون موجود بقلبه. شفنا انه الكونسنتراسيون تبع الانزيم اللي كونترولي بار اندكسيون، اذا كميه معينه كثرت بتاثر على الكروموزوم. الكروموزوم شغلته انه شو يعمل؟ بيعمل سنتاز للانزيم. اذا كان مثلا هون قلنا اذا كان في كثير
في كثير بقلب الميليو، هالشيء ممكن يخلي الكروموزوم يصنعوا الانزيم A1 و2 و3 حتى يتخلصوا من كميه الA الكثيره بقلب السيلول. اوكي. ثالث نقطه هي عن الانزيم. قلنا الانزيم بيمتاز بشغلتين: البوفوار كاتاليتيك تبعه والافينيتي تبعيته. الانزيم الوستريك بيمتازوا انه فيهم يغيروا هدول الشيء، يعني البوفوار كاتاليتيك الفي ماكس تبعيتهم والكاندومي بيقدروا يغيروها حسب شو؟ حسب وجود سيرتان افكتور. هالافكتور في يكون يا اما اكتيفاتور يا اما انيبيتور. واخذنا اكزامبل بهذا الشيما مثلا الاكس ممكن يكون ان اكتيفاتور دو او 1، لانه اذا كان كثير الاكس حتى اتخلص منه لازم شجع تحول الA لإيجريك حتى اصرف الاكس بهذا الرياكسيون. بينما الإيجريك اذا كثر معناتها ما بقى بدي إيجريك، شو لازم اعمل؟ لازم وقف الA، اعمل لها انيبيسيون للA حتى ما تعود تمشي الرياكسيون وتكتر الإيجريك بقلب السيلول. شفنا كمان اخر ريجولاسيون هي ريجولاسيون هرمونال، واخذنا اكزامبل الجلوكاجون. مثلا بعض الهرمون بيقدروا ياثروا على الانزيمات يخلوهم اكتيف ولا مش اكتيف. بعدين انتقلنا للكاتابوليزم والانابوليزم. قلنا قسمنا الميتابوليزم لقسمين: كاتابوليزم ديستركسيون او ديجراداسيون اكزوثيرميك كونفرجون، والانابوليزم اللي هو سينتيز اندوثيرميك ديفيرجون. وقلنا الموليكيول يلي بيوصلوا بين الاثنين هن هالاربعه: ATP و NADH و NADPH و FADH2. هلا حندرس بالشابتر اللي حنبلشه هلا بعد شوي حندرس الATP. بعدين شفنا الكاتابوليزم اون جرو كيف هو ان فينومين كونفيرجون. اول شيء الكونفيرج فير لو سيكل دو كريبس، وكمان الكونفيرج فير 3 تيب دو موليكول. شفنا بعدين الانابوليزم العكس هو ان فينومين ديفيرجون من كذا موليكول حصلنا على بروتين كتار وجلوسيد وليبيد كتار. وشفنا انه السيكل دو كريبس بنسميه ايتاب انفيبوليك لانه مشترك بين الاثنين. واخر شيء شفنا الاسباب يلي بتخلي يكون في عندنا ديتورنمون ميتابوليك. شفنا انه في عندنا ديفيرونس تيرموديناميك انتر لي دو، وشفنا ديفيرونس لازم يكون في انديبوندونس مشان يكون نقدر نعمل ريجولاسيون للانابوليزم بدون ما ندق بالكاتابوليزم والعكس. وشفنا اخر شيء كمان الكومباتيمونتاسيون دي انزيم بتشجع انه يكون في فرق بين الكاتابوليزم والانابوليزم. واخر شيء شفنا البلان تبع الكور